Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إن رب الصالحين والعلمة المجاهدين والعلماء العاملين وصلى إلى أرواح سادتنا ذكر وعمر وعثمان وعلي سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة تزوج من به وزوجه الطاهرة وسيدنا حمزة وعباس عبد الله بن عباس وسيدنا حسن ولسيدنا علي بن علي ومحمد بن الفاتح وجعفر الصديق بن سعد بن معاذ الغريب ومحمد بن سعد محمد وذكر الهاجر وابي عمر النساء وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وجه سادتنا علي بن عمر وذم يظهر رئيس الإمام محمد الرجال شيخ الإمام محمد بن سعيد البخاري وشيخ عبد القادر الجيلاني وأحمد الربيع وأحمد الغزالي وإبراهيم الدسوقي وعلي بن عبد الله الساجل والأئمة المجتهدين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع الفقهاء والمحدثين إلى وإلى رأي الأولياء من أولياء تسعة خصوصا مولانا شريف الله بن عبد الله وشيخ الكبير وشيخ المولي وشيخنا النبي وشيخنا القدس وشيخنا الأنبياء وشيخنا النور المولي وشيخنا الرجاء وشيخنا الجري وشيخنا من جرسي وشيخنا من بلغ وشيخنا الجزاء وشيخنا من سلم وشيخ مولانا يوسف بن ولد خصوصا إلى رأي الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد السكاب وزمل الأربعة الحبيب الشيخ أبو بكر السالم تدلنا بكتب الأنفاس عمر بن إبراهيم عبد الرحمن العطاس وشيخ بن عبد الله بارك والإمام تبع الإرسال وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج رضي الله عنه عارف وزمل الزراء بأحمد البنداني وزولهم وروحهم وأنزانهم وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم وذرياتهم عليهم أجمعين وثم إلى أرواح خصوصا بسم الله عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وفي حسين بن أبو بكر الإدرس وأربعة عبد الله بن محسن على قسم وغير بن بكر بن عثمان بن يحيى ولا بن أبو بكر بن محمد السقاف الرسيق ولا بن قاسم بن محمد حتى كان يبدرك ولا بيض ولا ولا عبد الرحمن بن عبد الله على سيدنا ولا بن علي بن عبد الرحمن العبد ولا محسن محمد محمد بن احمد احد الحي محمد بن علي المالك العاشر شيخي ومربي والحبيب عبد القادر محمد احد العارف سيد الوالد عبد السقاف عبد الرحمن بن سقاف عبد الله بن سلمان عبد الله بن رجل عمر بن نور على صاحب وسلم عمر على صاحب احمد بن علي على صاحب محمد بن محمد بن سالم احمد بن دم على عامر بن حسين وقاص وصالح بن محمد حمد بن محمد حتى على محمد عبد الله على تصل زين بن عبد الله تصل وحسين بن عبد الله تصل وبكر بن عبد الله تصل أبي زاهد بن سلمى التصل محمد مسعود وأبي محمد بن أحمد أمام الله أرض وسوى وأبي عبد القادر بن أحمد عبد الله بن عبد القادر أبي علي بن أبي إبراهيم بن علي بن علي الحبشي وأبي علي بن علي الحبشي صلى الله عليه وسلم أيام وثم إلى أرواحهم وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وذريتنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة مصوم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله بن أبي الحجاج في كتابه النصرية عن نزائه الدنيا وكان عمر رضي الله عنه يقول أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم باللسان وقد يتمكن من هذا الفاجر المنافق من علم الكتاب والسنة ويكون بلاء على المسلمين وفتنة وبمثله قال عليه الصلاة والسلام أنا من غير الدجال أخاف عليكم من دجال قيل وما ذلك قال علماء السوء وقد وصف عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن كما أنزل وأنه لا يجاوز تراقيهم وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي الحديث إن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحه طيب وطعمه مر فلا يستبعد بعد هذا أن من يعلم ظاهر العلم منافق فاجر وعلامته أن ينتفع بالعلم ولا ينفع به بل يضر به نفسه ويضر به غيره. وبالجملة فإن العالم العامل المعلم لعباد الله وهو الفاضل الخير المعدود من ورثة الأنبياء والعالم الذي لا يعمل ولكنه يعلم الناس الخير والعلم أمره مخطر وهو خير بكثير من العالم الشرير الذي لا يعمل ولا يعلم خيرا ويدعو مع ذلك إلى الشر بتيسير أسبابه وفتح أبوابه. ففرق بين العلماء واقتدي بخيرهم واتصف بصفاته وسير على سبيله تكن من المهتدين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur dan pujinya pada Allah SWT yang tinggi-tingginya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka menghadiri sholat subuh berjamaah gabungan. Kita alhamdulillah dapat topik semoga selalu kita diberikan topik hidayah oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keluarganya dan sahabatnya dan ikutnya serta umatnya, mudah-mudahan kita dan umatnya mendapatkan sahabatnya di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal. Dan yang saya hormati orang tua kita, Bapak Koordinator Salat Subuh gabungan Bapak Ustadz Haji Ishak Ismail, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nur Sadah, DKM-nya Hari Atmaja, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Salikin, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Ferdi, dan yang saya hormati semua Bapak Haji Ustadz Hasan dan juga Ustadz Ali Menes dan semua yang tinggal sebutkan satu persatu, mohon maaf kurang lebihnya, akan tetapi nggak mengurangi rasa hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah dan kesehatan dan diberi rezeki yang banyak yang halal, amin. Amma ba'du, kita langsung pada bacaan yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Zagarati Sahib kitab Sa'an Sahidnya ila ankal wa kana Umaru radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, apa perkataannya? Akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan, kata itu. Sayyidina Umar takut, paling yang takuti oleh Sayyidina Umar adalah kepada kamu itu adalah orang yang munafik yang alim dengan lisan saja, bisa ngajarin orang nggak bisa mengamalkan itu. Kenapa begitu? Karena itu paling ditakuti itu orang munafik yang seperti itu, orang yang alim dengan
lisan aja bisa ngajarin orang, nggak bisa mengamalkan gitu. Kita harus takut itu ya. Sayyidina Umar yang begitu tinggi derajatnya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah. Dia takut kepada orang yang alim, yang munafik dengan lisan saja. Terus waqad jazamakan mislu hadzal fajiril munafik min ilmil kitab was sunnah. Dan terkadang kedudukan perumpamaan ini orang yang durhaka atau rusak, yang munafik, itu ilmunya dari mana? Dari Al-Qur'an dan ilmu dari hadis dan juga gitu sebenarnya ya. Cuman di Al-Quran dipaham-pahamin seperti dengan keduniaan dan hadis-hadis juga. Dia nggak bisa berbicara tapi nggak mau mengamalkan. Itu kita harus hati-hati ya. Kata Abdullah bin Abi Haddad. Kita emang Abdullah bin Al-Haddad ini dari mana? Dari Sayyidina Umar perkataannya. Ngambil penukil dari perkataan Sayyidina Umar. Terus fayakunu balaun alal muslimin, maka adalah yang seperti itu suatu bala untuk orang-orang umat muslim. Suatu bala. Ya, makanya kita memilih guru jangan sembarangan. Kita cari-cari guru yang benar-benar, guru yang untuk membawa kita berhadapan kepada Allah dengan selamat, guru-guru yang selamat, guru-guru yang ikhlas itu karena Allah, itu ya, bukan karena ini karena itu gitu. Cuman soal masalah keduniaan itu harus kita sebagai umat harus menyadari untuk itu ya. Kita harus memilih guru yang benar-benar gitu ya. Akhir zaman sekarang ini ngeri, sudah banyak. Kita nggak bisa melihat guru yang sebenar-benarnya gitu ya. Apalagi kita semuanya ya Allah, zaman sekarang ini ngeri deh ya. Fayakunu balaun tuh katanya, maka itu katanya bala alal muslimin, atas orang-orang muslim. Bala apa maksudnya? Ulama-ulama yang munafik, bisa ngomong nggak bisa mengamalkannya, bisa nyuruh orang bersedekah, nyuruh orang begini begitu ibadah, tapi dia nggak jalanin. Wafitnatun dan suatu fitnah juga. Terus wafit mislihi qala alaihi wasallam, dan di dalam perumpamaan yang seperti itu juga qala alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku daripada selain dajjal yang paling ditakuti atas kamu daripada dajjal. Jadi katanya Nabi takut daripada selain dajjal, itu lebih takut kepada kamu itu daripada dajjal. Itu adalah ulama su. Nah ditanya, kila siapa ya Rasulullah? Wa madzalika, apa yang itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, ulama usu, itu ulama su. Itu ulama su tadi yang kita udah bicarain tadi. Bisa bisa jelasin orang, ngajak orang kebaikan, tapi dia nggak ngerjain gitu. Sekarang banyak ya yang menjelek-jelekin habaib. Nih Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Nawawi aja menyebut Habib Abdullah bin Al-Haddad Sayyid katanya. Kalau perempuan Sayyidah atau Syarifah katanya, turunan Nabi gitu. Dari mana itu munculnya menjelek-jelekin para habaib, membegal nasab gitu? Dari orang-orang yang ulama usu, itu ulama jahat. Na'udzubillah, kata Nabi, ulama usu, ulama jahat, ulama usu yang menyesatkan umat muslim. Kita jangan mudah terbawa sama orang-orang yang menjelek-jelekan para habaib. Orang tergelincir, kita jadi ikut tergelincir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jangan seikut-ikutnya. Makanya kita harus milih guru yang
benar gitu. Zaman sekarang ini sudah banyak di medsos ya, kita udah tahu ceritanya begitu, udah macam. Jangan dengerin deh ya, yang ulama-ulama seperti itu. Kita dengerin ulama-ulama yang benar-benar. Sekarang ada siapa yang ulama yang kita tahu adalah Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, guru saya di Sukabumi. Itu mudah-mudahan ulama yang benar-benar kepada Allah, mengajak kita untuk selamat dari ancaman-ancaman Allah gitu. Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair ya, menjelaskan tentang para habaib itu begini gitu. Ya, dia cinta sama habaib dibanding Kiai Haji Maimun Zubair sama ulama-ulama yang seperti itu. Pinteran mana kira-kira? Derajatnya tinggian mana kira-kira di hadapan Allah? Gitu. Pakai akal kita seperti itu ya. Sama ulama-ulama yang mengajak kita membenci kepada habaib ya. Kita jangan seikut-ikutnya. Yang punya ini siapa ini? Punya subuh gabungan ini. Presidennya adalah Habib Ali bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu adalah Ba'alwi. Habib Ali Ba'alawi. Jangan, makanya kita percuma kita ngikutin subuh gabungan ini. Karena itu Habib Ali itu Ba'alawi habaib yang katanya dijelek-jelekin, katanya enggak nyambung. Padahal cuma sedikit. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Ubaidillah tadinya namanya Sayyidina Abdullah gitu. Cuman dia nggak mau karena ketinggian. Sayyidina Abdullah itu seorang hamba-nya Allah. Dia saking tawadunya menamakan dirinya Ubaidillah, padahal Sayyidina Abdullah. Paham ya? Kita jangan ikut-ikutnya deh ya. Jangan mengarek-arek nasab, kita ikutin ulama-ulama yang benar-benar deh ya. Syekh Nawawi pengarang kitabnya begitu luas, begitu banyak ya. Syekh Nawawi. Terus orang ngaku keturunan Syekh Nawawi, tapi dia membenci habaib, sedangkan Syekh Nawawi cinta banget sama habaib. Kira-kira akal berjalan kita gimana kira-kira? Iya, menyimpang kan dari ajaran kakeknya kan gitu ya. Tapi nggak mungkin kan gitu. Kira-kira pintaran mana kakeknya ini? Syekh Nawawi kitabnya, mengarang kitab segitu banyaknya terus dibuang ke laut. Tujuannya apa? Takut menyesatkan itu karangannya. Akhirnya dicari-cari apa muridnya, ketemu di laut, diambillah. Begitu. Jadi itu apa artinya? Sengaja dibuang supaya bermanfaat, artinya begitu luas itu ilmunya. Ka'bah aja Syekh Nawawi dilihat dari sini bisa kelihatan gitu ya, di daerah Jakarta waktu itu. Di daerah Jakarta Ka'bah aja bisa dilihat dari Jakarta tuh Ka'bah. Berarti ilmunya sangat tinggi. Beliau cinta sama habaib atau mengakui habaib. Dah. Kita jangan sikut-sikutnya. Nah, Nabi paling takutin oleh Nabi adalah selain Dajjal itu orang ulama usu. Nah, waqad alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya telah mensifatkan Nabi alaihi salatu wassalam unasan yaqra'unal Qur'ana, manusia yang seperti itu membaca Al-Qur'an. Kama unzila, bagaimana diturunkannya, wa annahu la yujawizu taraqiyahum, dan bahwasanya mereka itu tidak melewati hanya sampai tenggorokan mereka. Wa annahum yamruquna minal Islam, dan bahwasanya mereka keluar dari Islam, ngomong doang apa segala macam, tapi dia nggak mengamalkan gitu.
itu keluar dari Islam, artinya keluar iman deh ya. Sama yang berpesamu minar ramyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Kalau anak panah zaman dulu kan kalau perang apa segala macam pakai panah gitu ya. Sekarang juga ada panah ya. Bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya, itu Islam, keislaman dia keluar dari situ tuh, seperti itu. Anak panah keluar dari busurnya. Orang yang seperti itu bagaikan keluarnya Islam dari dirinya, seperti itu. Nggak bisa dicari lagi, susah ya. Ulama masuk gitu, imannya gitu nggak bisa ditarik lagi. Terus wabil hadisi, dan diterangkan dalam hadis, inna masalal munafiqi alladzi yaqra'ul qur'ana kama salil raihan. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti atau seumpama minyak wangi. Rihuhu thayyibun. Wanginya bagus, wangi enak. Wa ta'muhu burrun, dan rasanya pahit gitu. Orang ulama masuk gitu ya, orang munafik ulama masuk. Udah habis. Dikit lagi ini. Jadi ulama masuk itu bagaikan minyak wangi. Wanginya itu bagus, rasanya pahit. Tuh, kata Nabi tuh dalam hadis gitu, keterangan itu. Segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita jangan salah memilih guru dah gitu ya. Tuh, jangan memilih guru yang enak-enak, kita ambil guru yang ikhlas, yang tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir. Assalamualaikum